Pihak kerajaan setakat ini telah pun campur tangan di sebelah bekalan, di supply side. Import telur daripada luar negara, kemudian kita harap dalam jangka masa sederhana kita boleh tambah kapasiti pengeluaran supaya bekalan itu tidak dimonopoli oleh beberapa pembekal saja. That's common sense. Cuma kita juga perlu kembali kepada the demand side dari segi permintaan. Usaha mengawal inflasi memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik dari kerajaan, peniaga sehinggalah kepada rakyat. This has to be a collective effort. The government will work closely dengan the industry to address on the supply side, but we also have to work with consumers and the public on the demand side, and that's the purpose of today's communication. Kementerian-kementerian kini giat membangunkan langkah-langkah segera untuk membaiki rantaian nilai di sebelah pembekal untuk memastikan harga tidak naik dengan bekalan yang mencukupi. That's common sense. There are things that you can intervene on the supply side, short term. You can bring in new supply. You can put in price control. Contohnya, there are ways to intervene on the supply side in terms of building capacity. We want to make sure that there will be more investments in food production, high-tech, large-scale food security projects. That will take place. And tapi pada masa yang sama, saya berpendapat kita wajar gerakkan kesedaran rakyat supaya lebih tangkas bertindak balas kepada kenaikan harga makanan dan minuman bukan alkohol untuk memastikan hubung kait di antara permintaan dengan bekalan ini lebih anjal. What I mean is in a straightforward manner, I think it's time that we work together, and it must be driven by the public, that we inject more elasticity in the demand and supply when it comes to especially food. Maksudnya yang kita beli, because unless we have more elasticity in the demand and supply, harga tu akan terus naik dan dia tak turun. The way it works is that kecuali kenaikan harga itu ada kesan kepada permintaan, barulah peniaga ada insentif atau dorongan untuk mengawal harga. Otherwise, peniaga akan just terus pass through and you can't blame them. Because, yalah, dia akan kata, the midstream orang pass through dekat saya pass through kat pengguna. Yang midstream kata upstream pass through dekat saya pass through. Jadi akhirnya, yang akan jadi mangsa adalah pengguna. And we've been talking about this for many years. It's time that we work together with the public to inject more elasticity in the whole ecosystem. Maknanya, jika harga yang dikenakan oleh peniaga dirasakan terlalu tinggi berbanding harga purata peniaga-peniaga lain, sewajarnya pengguna menjauhi peniaga itu agar faktor permintaan yang berkurang akan menekan peniaga untuk menurunkan harga. The best way and the most sustainable way to manage prices, especially retail prices, is to inject elasticity through better competition, and for that to happen, better access to pricing and information to the public. Ini low hanging fruits, perkara mudah yang kita boleh usahakan kerana data dan juga ekosistem itu sebenarnya dah ada, tetapi dia perlukan penglibatan dan penyertaan seberapa ramai orang ramai untuk kita pastikan perkara ini mula ada kesan. Because even if kerajaan mempunyai semua data point harga-harga berpatutan di seluruh negara, tapi kalau orang tak gunakan harga itu untuk pilih tempat atau kedai yang menawarkan harga berpatutan, kemudian peniaga akan kata, well, it doesn't have any effect on me. Sebab aku letak harga macam mana pun, orang akan tetap datang beli.
So that's why this is a question of adoption. Bagaimana kita menggerakkan rakyat supaya mula mengguna pakai data-data yang ada di peringkat kerajaan yang kita akan buka kepada orang ramai, supaya kita harap itu akan menambah elasticity ataupun keanjalan dari segi supply and demand curve. Sementara kementerian terbabit mengusahakan langkah-langkah jangka sederhana dan jangka panjang di sebelah bekalan, on the supply side, saya juga memilih untuk membaiki keanjalan saling kait harga dan bekalan dalam usaha menangani inflasi. It's risky, but I think among the first things that we have to do in parallel while we wait for the intervention on the supply side to begin bearing fruits, it does no harm to focus on the demand side as well. And this is exactly what we want to do. Kementerian Ekonomi akan memberi tumpuan jangka pendek. This is short term. This is very short term, but it has to start somewhere because it is a question of habits. It's a question of consumers' behavior. This is, behavioral economics, kan? Dan perkara ini ni kita kena address juga macam mana pun. Sebab kalau tidak, harga barang naik macam mana pun, dia tidak mempengaruhi permintaan. Dan sampai bila-bila kita kena bercakap pasal tak cukup ayam. By right, kalau harga ayam tu dah mahal sangat, we should reduce makan ayam. By right, kan? Jadi, of course, we are not there yet, and this is where we have to help working dengan orang ramai so that we become more elastic to prices in terms of our consumption habit.